جدية، صرامة، ضغط دراسي، تكوين مميز لمهندسين في تخصصات الفلاحة والزراعة، تحظى بسمعة مرموقة على المستوى الوطني. اليوم تعمل على تطوير أداء المنظومة الجامعية وتحسين كفاءتها الداخلية والخارجية. إنها المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، تحوي في طياتها خلية للرقمنة استجابة للمتطلب الراهن. من خلال برنامج الأرضية بروغريس لاحظنا شيء مهم جدا على مستوى المدرسة، وكذلك من خلال خلية الجودة. لما درسنا الأمور من كل جوانب منها الجانبية على مستوى المدرسة، لاحظنا أنه في نقائص من ناحية الأرشيف في مدرستنا، ولهذا السبب قمنا بخلق خلية جديدة مهمتها هي الرقمنة. واحنا اخذنا عهد على خصوصا مع وزارة التعليم العالي، خاصة مع الأستاذ صباح، أنه إن شاء الله مع موعد 30 مارس أنه كل شيء يكون جاهز على مستوى المدرسة، بحيث كل الإدارات تمشي في هذا الاتجاه. جهود نوعية مبذولة على صعيد رقمنة مختلف العمليات ذات الصلة بالتوجيه والتسجيل بواسطة نظام بروغريس الذي أثبت نجاعته، وهذه السنة ولأول مرة يعتمد في مسابقة الدكتوراه. Ce logiciel vise à donner le parcours des étudiants et le parcours aussi du personnel. Le projet, il est toujours en cours parce que jusqu'ici, on a fait l'administration. Après, il y a le projet de numérisation de toute l'école, les départements, toutes les directions. Donc, toujours, du côté, c'est-à-dire nous avons deux volets. Gestion des documents, et gestion des données, donc, رقمنة المعطيات c'est Progress ورقمنة الوثائق c'est la gestion électronique des documents. في الواجهة وفي الإدارة الرقمية أنظمة رقمية تحويها الخلية على غرار نظام الفريسكو الذي تعتمده كبريات الجامعات العالمية. Suite aux directives du ministère de l'Enseignement supérieur relatifs à la création de comités de numérisation de l'administration et de la pédagogie de l'enseignement supérieur, nous avons créé un comité local de numérisation dont l'objectif principal est la mise en place d'une stratégie de gestion électronique des documents. Donc nous avons pu mettre en place une plateforme de gestion électronique des documents, à savoir Alfresco, en parallèle avec la plateforme qui est mise en place par le ministère Progress pour la gestion de toute l'activité pédagogique et administrative de l'université. L'avantage de créer de mettre en place cette numérisation de l'administration de l'école, c'est de permettre une prise de décision rapide et plus efficace. Donc cela apportera des avantages très importants à la fois pour l'étudiant et pour l'administrateur de l'école. مشروع التسيير الإلكتروني للوثائق مشروع جديد تبنته المدرسة وفق جديدة من المعطيات في استحداث برامج رقمية. La gestion électronique des documents a plusieurs objectifs. L'objectif numéro 1, c'est l'archivage des données. Donc l'archivage de tout ce qui est papier, documents et tout, on les archive en version électronique. La gestion et plus tard la gestion de ces documents. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'archiver seulement, mais de travailler sur les données, sur les données archivées. Il y a aussi le workflow. On va discuter sur le workflow. Le workflow, c'est le travail qui se passe quotidiennement. Il y a une possibilité, la solution Internet à la gestion électronique des documents, de présenter ce workflow. سير حثيث نحو رقمنة المدرسة من خلال هذه الخلية، تحوي على أجهزة رقمية مخصصة ويسهر على نجاحها مهندسين موثقين أساتذة ومسؤولين. Pour la mise en place du projet JET pour l'École nationale supérieure agronomique, donc nous avons mis nous avons choisi une solution open source Alfresco et nous avons acquis un matériel dédié
pour ce projet. Donc le matériel, donc nous avons un serveur, une baie de stockage pour les archives et des scanners de production. C'est des scanners professionnels qui ont été affectés aux différentes directions du projet. Donc ils ont été affectés à la direction des études, aux relations extérieures, des PGR et l'administration générale. الإدارة الرقمية أبعادها العلمية والعملية وفق المنظومة المعلوماتية، وإدارة الموارد البشرية إلكترونياً تحدي ورهان في تجسيد مقومات الإدارة الفاعلة والسريعة وعصرنة القطاع حسب المتطلبات الراهنة، هو ما تعكف وتقف عليه المؤسسة الجامعية بما فيها المدرسة الوطنية العليا للفلاحة.